Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum, and today our poem is from Explain a Few Things. इसका जो राइटर का बैकग्राउंड है वो हमने देख लिया, और पोइम की जो इंट्रोडक्शन है वो भी हमने देख ली. उसके जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, और पोइम का कुछ हिस्सा हमने पढ़ भी लिया. इट इज़ फर्स्ट 3 स्टेंजास. तो यहाँ तक पोएट का जो एक ट्यून था बात करने का, ही वाज टॉकिंग अबाउट द पीसफुल स्पेन. वो उस स्पेन के बारे में बात कर रहा है जो बिल्कुल अमन पसंद था, जहाँ पे खेत खलियान थे, प्रोग्रेस थी, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, एंड देयर वाज दीज fields of potatoes and tomatoes, and there were these little children, dogs and other things, flowers. तो वो बिल्कुल एक उसका बात करने का यहाँ तक एक बिल्कुल एक स्टाइल है. इसके बाद जो उसका ट्यून है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सिविल वार. अब वो सिविल वार और उसके नतीजे में जो तबाही हो रही है स्पेन में, उसके बारे में बात कर रहा है. दैट बिगनिस इन 1920, 1921 एंड 1923. 2-3 साल तक ये सिविल वार चलता रहा, और उसमें जो जनरल फ्रैंको था, he was a nationalist. तो he was supporter of this Mussolini and this Hitler. वो नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, तो उसने भी स्पेन में काफ़ी तबाही मचा दी, जस्ट लाइक हिटलर. और जो मैसोलिनी उन्होंने जो जर्मनी में किया, वही चीज़ फ्रैंको ने जो स्पेन में की. तो वहाँ पे जो जंग हुई बिटवीन दीज नेशनलिस्ट्स, जो फ्रैंको के फॉलोअर्स थे और जो रिपब्लिकन्स थे, हु वांटेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड जो फ्रैंको था वो एक डिक्टेटर था, वो डिक्टेटरशिप टाइप गवर्नमेंट चाहता था. तो उसके नतीजे में जो तबाही हुई, यहाँ से पॉइंट उसके बारे में बात कर रहा है. एंड वन मॉर्निंग ऑल ऑफ दैट बर्नड. वो शायर कह रहा है कि एक सुबह ऐसी आई कि ये सब चीज़ें जल गई, ये सब कुछ जल गया जिसके बारे में ऊपर बात कर रहा था, ये सब बर्बाद हो गया. एंड वन मॉर्निंग द बोन फायर्स लेफ्ट फ्रॉम द अर्थ डिवोरिंग बीइंग्स, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट फायर, गन पाउडर फ्रॉम दैट मोमेंट, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ब्लड, ठग्स विद प्लेन्स एंड द मूर्स, ठग्स विद सिग्नेट रिंग्स एंड डचेसेस. शायर कह रहा है कि एक सुबह ऐसी आई, ये जंग शुरू हुई, इसमें सब कुछ जल गया, खाक हो गया, ये बिल्कुल ये चीज़ें बर्बाद हो गई. एंड वन मॉर्निंग द बोन फायर्स. और जैसे कहीं पे वो बड़ी आग जलाई जाती है, वैसे ही आग हर तरफ से ज़ाहिर हो गई. आग के अलावे आग के शोले या आग के लपटे जो हैं वो नज़र आ रहे थे. लेफ्ट फ्रॉम द अर्थ, वो ज़मीन से उगल रही थी, ज़मीन से निकल रही थी, जैसे कोई आतिश फिशां से वो आग निकल रही है. डेवोरिंग बीइंग्स, वो हर चीज़ को निगल रही थी. दैट मीन्स हर चीज़ जलाकर खाक कर देती थी, चाहे वो इंसान हो या कोई भी ज़िंदा चीज़ हो, लिविंग थिंग हो, लिविंग बीइंग हो, वो इस आग में इसको निगल जाती थी, ख़त्म कर देती थी या जला कर राग कर देती थी. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट फायर. शायर कह रहा है कि इसके बाद मैंने खाली बर्बादी ही बर्बादी देखी, आग देखी. दैट मीन्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की तरफ यहाँ पे ये रेफरेंस है. गन पाउडर फ्रॉम दैट मोमेंट. इसके बाद इसमें जो हथियार इस्तेमाल हुई, जो बारूद इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पे उसकी तरफ वो गन पाउडर, उसी की तरफ रेफरेंस हैं जो इसमें वेपन्स इस्तेमाल हुए. ऑफ द फायर, आग बरसाने वाली. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ब्लड, और मैंने खाली बेगुनाहों का खून होते देखा. आम लोगों की जो इसमें डेथ और डिस्ट्रक्शन हुई, वो उसके बारे में शायर यहाँ पे बात कर रहा है. ठग्स विद प्लेन्स. शायर कह रहा है कि जो वो जहाज़ों में आए वो ठग्स थे, जो बमबारी कर रहे थे, जो लोगों को मार रहे थे. दैट मीन्स दे वर वॉर क्रिमिनल्स, दे वर वॉर मॉन्गर्स. एंड द मूर्स, और मूर्स चूँकि अफ्रीकन थे, अफ्रीका और स्पेन का जो बॉर्डर है वो ज़्यादा कुछ उसमें गैप नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें छोटा सा समंदर आता है. तो ठग्स विद प्लेन्स एंड द मूर्स. शायर कह रहा है कि इन जहाज़ों में जो आ रहे थे वो ठग्स थे, और मूर्स स्पेन के जो लोग, ये अफ्रीकन जो पीपल थे, मोरक्को के लोग जो थे या दूसरे कंट्रीज़ के, वो भी इस जंग में शामिल हो गए. क्योंकि जंग में फिर अच्छे बुरीज़ की तमीज़ ख़त्म हो जाती है. इसमें लूट मार भी हो गई, इसमें चोर चुगारी भी आ गए. ठग्स विद सिग्नेटिंग एंड डाइजेस्टिव. शायर कह रहा है कि जो ये लोग थे, जो ये जंग जिन्होंने ये जंग शुरू कर दी थी, देवर ठग्स, वो कोई अच्छे लोग नहीं थे, उनका कोई मकसद नहीं, कोई अच्छा मकसद नहीं था ये जंग लड़ने का. एक्चुअली दे वर क्रिमिनल्स, जिन्होंने ये जंग शुरू कर दी थी अपने मफाद के लिए. उन्होंने वो अंगूठियाँ पहन रखी थी जिन पे वो नक्श निगार किए हुए थे, जिन पे वो सिम्बल्स बनी हुई थी. एंड डचेसेस, और उनकी जो बीवियाँ थी, दे वर लाइक डचेसेस, वो जैसे वो कोई महारानी थी या कोई वो नवाब की जो बेगम होती हैं. डच ड्यूक, यूरोप में एक्चुअली वो ड्यूक्स थे, उनकी जो बीवियाँ थी उनको डचेसेस कहा जाता था. तो शायर कह रहा है कि वो ऐसे ही बिहेव कर रही थी. तो एक्चुअली दे वर नॉट गुड पीपल, दे वर ठग्स एंड दे वर क्रिमिनल्स. वो लोग बड़े मुजरिम थे और बड़े डाकू थे. तो देन ही टॉक्स अबाउट ठग्स विद ब्लैक फ्रेयर्स ब्लेसिंग.
شاعر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مذہبی پادریوں کو بھی، انہوں نے ریلیجن کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. دے ایون انووکڈ دیز ریلیجس پریسٹس، انہوں نے مذہبی پادریوں کو بھی جو کرپٹ تھے، جو انہی کی طرح بالکل چور ڈاکو تھے، وہ ان کو جیسے بلیسنگز دے رہے تھے. شاعر کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کو وہ دعائیں دے رہے تھے کہ آپ کوئی اچھا کام جیسے کر رہے ہو. دیٹ مینس دے ہیو ایون انووکڈ دیز ریلیجن فار دا وار، انہوں نے مذہب کو بھی ایک جواز بنا لیا اس جنگ کے لیے. کم تھرو دا سکائی ٹو سلاٹر چلڈرن، وہ جیسے وہ سکائی آسمان کی طرف سے آ رہے تھے، ان کا مقصد تھا ٹو سلاٹر چلڈرن، عام لوگوں کو مارنا، بچوں کو مارنا. دیٹ مینس دے ویئر بامبنگ فرام دا سکائی، وہ آسمان سے، اسپیس سے، سکائی سے بمباری کر رہے تھے. اینڈ تھرو دا اسٹریٹس دا بلڈ آف چلڈرن فلوڈ از دی لائک دا بلڈ آف چلڈرن. شاعر کہہ رہا ہے کہ گلیوں کوچوں میں یہ بچوں کا خون بہہ رہا تھا، عام لوگوں کا خون بہہ رہا تھا. فلوڈ ایزلی، آسانی سے بہہ رہا تھا، کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا. لائک دا بلڈ آف چلڈرن، چونکہ یہ بچوں کا خون، یہ سویلینس کا جو خون ہے یہ بڑا آسان ہوتا ہے، اس کو بہانا بڑا سستا ہوتا ہے، جو ویسے ہی یہ بہہ رہا تھا. جاکالز اینڈ دا جاکال وڈ ڈرائیو اوے، اسٹونز دیٹ دا ڈرائی تھسل وڈ بائٹ اینڈ سپٹ آؤٹ، وائپرس دیٹ دا وائپرس وڈ ہیٹ. شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر جاکالز جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ ان جیسے لوگوں کو دیکھیں گے تو جیکالز دیٹ دا جیکالز وڈ ڈرائیو، تو وہ ان کو اپنے سے بگائیں گے. دیٹ مینس دے ویئر مور کیلس دین دیز جیکالز، وہ ان بیڑیوں سے بھی زیادہ ظالم تھے. یہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ جنگ شروع کرتی تھی آف دس، جو یہ جنرل فرینکو تھا، اس کے لوگ. اسٹونز دیٹ دا ڈرائی تھسل وڈ بائٹ اینڈ سپٹ آؤٹ. شاعر کہہ رہا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت تھے کہ اگر ان کو کانٹے بھی چبھتے تو کانٹے جتنے ظالم ہوتے ہیں، کانٹے در پودے، دیٹ مینس ظالم لوگ بھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اتنے ظالم تھے. دیٹ مینس دے ویئر مور کیلس دین دیز تھسل اینڈ دس جیکال اینڈ دیز وائپرس، وہ ان بیڑیوں، سانپوں اور کانٹوں سے بھی زیادہ ظالم تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ جنگ شروع کی تھی. وائپرس دیٹ دا وائپرس وڈ ہیٹ، وائپر وہ ایک سانپ ہوتا ہے بڑا زہریلا. شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ سانپ بھی ان لوگوں کو دیکھتا تو اس کو بھی ان سے نفرت ہو جاتی. دیٹ مینس دے ویئر ویری کرول اینڈ ویری کننگ، وہ بڑے ظالم اور بڑے مکار لوگ تھے، ٹھگس تھے. Opposed to you, I have seen the blood of Spain rise up to drown you in a single wave of pride and knives. Generals, traitors, consider my dead house, consider Spain broken, but from every dead house burning metal flows in place of flowers. But from every hollow of Spain, Spain rises. But from every dead child rises a gun with eyes. And but from every crime are born bullets that will find you one day in the house of the heart. شاعر کہہ رہا ہے کہ اب اپوز ٹو I have seen the blood of Spain rise up. شاعر کہہ رہا ہے کہ ان کو ایک طرح کی چتاونی دے رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ایک دن آپ کے کھڑے ہو جائیں گے. اسپین کا جو خون ہے، اسپین کے جو عام لوگ ہیں جن کو آپ نے قتل کیا ہے، تو وہ لوگ عام سویلینز جو ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. ٹو ڈراؤن یو، وہ ایک ایسا سیلاب اپنے ساتھ لائیں گے جو آپ کو بہا دے گا، جو آپ کو برباد کر دے گا. ان اے سنگل ویو، ایک جھٹکے میں، ایک لہر میں وہ آپ کو ڈبو دے گا. آف پرائڈ اینڈ نائوز، جو ابھی آپ یہ طاقت اور غرور اور ہتھیاروں کے نشے میں غرق ہیں. جنرلز، جو یہ جنرلز ہیں، جنرل فرینکو کے جو اس کے آدمی تھے. ٹریٹورس، غدار، جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی، اپنے ملک کو برباد کیا. کنسیڈر مائی ڈیڈ ہاؤس، کنسیڈر اسپین بروکن. شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کنسیڈر کرو کہ میرا یہ مکان ہے، یہ بالکل ڈیڈ ہاؤس ہے، تباہ شدہ مکان ہے، بالکل برباد ہو چکا ہے، اس میں اب کوئی زندہ نہیں بچا. کنسیڈر اسپین بروکن، آپ کنسیڈر کرو کہ اسپین کو انہوں نے کیسے توڑ ڈالا، ویران کر دیا. بٹ فرام ایوری ڈیڈ ہاؤس برننگ میٹل فلوز ان پلیس آف فلاورس. شاعر کہہ رہا ہے کہ اب ہر گھر سے کوئی فلاور تو نہیں نکلے گا، بٹ برننگ میٹل، ایک لاوا نکلے گا. بٹ فرام ایوری ہال آف اسپین، اسپین رائزز، اور اسپین کی جو یہ ویرانی ہے، جو اسپین کو یہ بالکل برباد ہو چکا ہے. فرام دس ایش، اس ایش سے اسپین ول رائز اگین، اسپین پھر سے ابھرے گا. اس راکھ اور اس بربادی سے اسپین پھر ابھرے گا، اسپین کے لوگ پھر کھڑے ہو جائیں گے. بٹ فرام ایوری چائلڈ رائزز اے گن ود آئیز. شاعر کہہ رہا ہے کہ جو بھی بچے آپ نے قتل کیے ہیں، جن کو بھی آپ نے مارا، وہاں سے ایک گن نکلے گا ود آئیز،
आंखों के साथ। दैट मीन्स देयर विल बी समवन हु विल रिवेंज फॉर दिस चिल्ड्रन। उनमें से कोई ना कोई उठेगा जो आपको इन बच्चों का इंतकाम लेगा, और वो आपको छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल उसकी आप पे निगाहें होंगी। बट फ्रॉम एवरी क्राइम और बॉर्न बुलेट्स, जो भी आपने क्राइम किए, जो भी आपने वार क्राइम किए, आम लोगों को मारा, और बॉर्न बुलेट्स, आपको अपने लोगों को गोलियों से मारा, अब वही गोलियां आपको भी खानी हैं। आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको जो दूसरे लोग हैं वो आपके पीछे जाएंगे। दे विल फाइंड यू वन डे इन द हाउस ऑफ द हार्ट। आप चाहे कहीं पे भी बैठो, आप चाहे किधर भी जाओ, ज़मीन के नीचे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, पाताल में भी जाओ, दे विल फाइंड यू वन डे, वो आपको एक दिन ढूंढेंगे इन द हाउस ऑफ द हार्ट। चाहे आप कितनी ही गहराई में चले जाओ, कहीं पे भी बैठो, कितनी ही खुफिया जगह चले जाओ, दे विल फाइंड यू, आपको छोड़ेंगे नहीं। यू विल आस्क व्हाई हिज पोइट्री हैज़ नथिंग ऑफ द अर्थ ऑफ द लीव्स ऑफ द ग्रैंड वोल्केनोज ऑफ हिज नेटिव कंट्री। अब जो पोइट है वो हमसे कह रहा है कि अब आप बात करोगे कि मेरी इस पोइट्री में, जैसे दूसरे ट्रेडिशनल पोइट्स हैं हु टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स एंड पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी, जो अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे वर्ड्सवर्थ था, ही हु टॉक्स अबाउट द नेचर एंड द अदर थिंग्स। शायर कह रहा है कि अब आप कहोगे कि मैं ऐसी शायरी क्यों नहीं लिख रहा हूँ जिसमें नथिंग ऑफ द अर्थ, जिसमें अच्छी चीज़ों ऑफ दीज फ्लावर्स, ऑफ दीज फील्ड्स एंड दीज फॉरेस्ट्स, इनके बारे में मैं क्यों नहीं बात कर रहा हूँ। ऑफ द लीव्स, जो पत्ते हैं, दैट मीन्स जो खुशहाली होती हैं, उसके बारे में मैं क्यों नहीं बात कर रहा हूँ। ऑफ द ग्रैंड वोल्केनोज ऑफ हिज नेटिव कंट्री, जो इसके स्पेन में वो बड़े बड़े वोल्केनो आतिशफिशा हैं, वो बड़े खूबसूरत होते हैं, वो इलाके, उनका एक अलग एक टोपोग्राफी होती है, अलग एक नज़ारा होता है। तो शायर कह रहा है कि मैं क्यों इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कम एंड सी द बुलेट थ्रू द स्ट्रीट्स। वो इसका जवाब दे रहा है कि आप आओ और जिस गली में भी आप जाओ वहाँ पे खून ही खून है। कम एंड सी, आप आओ और एक बार देखो, द बुलेट थ्रू द स्ट्रीट्स, द बुलेट दैट इज़ फ्लोइंग इन द स्ट्रीट्स, वो खून जो इन गलियों में बह रहा है। कम एंड सी द बुलेट, आप आओ और एक बार ये खून देखो, थ्रू द स्ट्रीट्स, जो इन गलियों कोचों में बह रहा है। दैट मीन्स हर तरफ तबाही तबाही है, बर्बादी है। तो शायर कह रहा है कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस सीन को बुलाकर कोई वो ट्रेडिशनल, कोई वो रोमांटिक वैसी पोइट्री लिखूं, वैसी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। सो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी पोएम from I explain a few things by Pablo Neruda, and in this poem we have seen that he's talking about the civil war that happened in Spain in 1920, 21, 22 in 2-3 years. तो इसने स्पेन में काफ़ी बर्बादी मचाई। फाइनली जो ये अगस्ट पिनो ये था, ये जनरल फ्रैंको था, और उसके जो लोग थे, दे वर बीइंग डिफीटेड, और उनको फिर मार दिया गया। लेकिन उन्होंने स्पेन में अपने टाइम में बहुत ज़्यादा जुल्म किया ऑन देयर अपोनेंट्स, जो उनके अगेंस्ट लोग थे उन पे। तो हमने देखा कि पहले ये पॉइंट जो हैं वो एक पॉजिटिव साइड में बात कर रहा है, फिर वो कह रहा है कि जैसे ही सिविल वार शुरू हुआ तो उसका नतीजा क्या हुआ, एंड इन द एंड वो कह रहा है कि मैं क्यों नहीं वो रोमांटिक या वो कोई नेचुरलिस्ट या कोई वो दूसरी शायरी नहीं लिख रहा हूँ जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शायर कह रहा है कि मैं ऐसी शायरी लिख रहा हूँ जब मेरा मुल्क बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल वैरान हो चुका है, और हर तरफ कत्ल बाजार, ये गारतगरी का बाजार गर्म है। सो डियर व्यूअर्स, ये थी पोएम फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स। दिस वाज द पोएम ऑफ द क्लास 10th एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।